नमस्कार दर्शक बंधु मु चारुबाला स्वागत करुच्ची मो चैनल पढ़ बढ़ यूट्यूब चैनल को। यही चैनल रे आपण माने प्रथम रु पंचम श्रेणी जाए दैनिक पाठ्यटिका पाइपर जहाँकि येलो कोड लिंक होइछि। आसंतु देखिबा 22/7/2024 दैनिक पाठ्यटिका श्रेणी प्रथम पीरियड प्रथम द्वितीय विषय प्रसंग विद्या प्रवेश दक्षता भितर बाहर शिक्षण फलाफल भितर बाहर दक्षता पाइबे शिक्षण कार्य चित्र देखी खेल खेली भितर बाहर दक्षता पाइबे। येलो कोड एम 101 शिक्षण सामग्री चित्र एवं खेल मूल्यांकन सूची रे कार्यफर्द पूरण। तृतीय पीरियड भाषा छेली डरे पाणिकी दक्षता प्राक लिखन शिक्षण फलाफल झलमल परी नूतन शब्द कहीपरिवे एवं म र ग झ अक्षर चिन्हाइबे। शिक्षण कार्य गपरे व्यवहृत झलमल परी शब्द कहिबे। पिलामाने खबर कागज पत्र पत्रिकारु म झ र ग अक्षर चिन्हाइबे। येलो कोड ओडी 111 शिक्षण सामग्री खबर कागज पत्र पत्रिका एवं बड़ बही। चतुर्थ पंचम पीरियड गणित छेली डरे पाणिकी दक्षता बड़ सान चिन्हट शिक्षण फलाफल वस्तुर परिमाणरू कम बेसी चिन्हट करिवे। शिक्षण कार्य पिलामाने दुईटी वस्तुर चित्र देखि किए बड़ किए सान चिन्हाइबे। येलो कोड एम 102 शिक्षण सामग्री चित्र कार्ड। षष्ठ पीरियड परिवेश छेली डरे पाणिकी दक्षता जलचर जीव शिक्षण फलाफल चित्र आंकिबे। शिक्षण कार्य जलचर जीवंकर चित्र आंकिबे। शिक्षण सामग्री चित्र। द्वितीय श्रेणी प्रथम द्वितीय पीरियड भाषा एफएलएन सप्ताह 5 दिवस 2 दक्षता शब्द जोड़िबे। शिक्षण फलाफल अक्षर जोड़ी शब्द पढ़िबे। शिक्षण कार्य शब्द गढ़िबे और पढ़िबे। येलो कोड ओडी 210 शिक्षण सामग्री बड़ बही कविता पोस्टर मूल्यांकन सूची रे कार्यफर्द पूरण। तृतीय पीरियड भाषा क्रिकेट खेल दक्षता सरल अनुच्छेद पढ़िबे। शिक्षण फलाफल शुणुथिबा पढ़ुथिबा और देखुथिबा कथा भल भाव बुझिबे। शिक्षण कार्य पिलामाने स्पष्ट उच्चारण सह अनुच्छेद वाक्य पढ़िबे एवं प्रसंग आधारित मौखिक प्रश्नर उत्तर देबे। येलो कोड ओडी 202 शिक्षण सामग्री वाक्य कार्ड मूल्यांकन सूची रे बही प्रश्नपत्र। चतुर्थ एवं पंचम पीरियड गणित एफएलएन दल दल करी गणिबा दक्षता 4 गणन शिक्षण फलाफल 4 करी गणिबे। शिक्षण कार्य 4 गणिबे और पुंजा गंडा भली शब्द जानिबे। येलो कोड एम 201 शिक्षण सामग्री गोली एवं पोहला मूल्यांकन सूची रे एफएलएन रो कार्यफर्द पूरण। षष्ठ पीरियड परिवेश क्रिकेट खेल दक्षता जीवजंतु विषय धारणा शिक्षण फलाफल जीवजंतु विषय निजर अनुभूति विनिमय करिवे। शिक्षण कार्य पिलामाने विभिन्न दल रे विभक्त होई केउ प्राणी निज घरे निजे घर तैयारी करती और केउ माने करती नहीं तालिका प्रस्तुत करी प्रत्येक दलरू जड़े लेखाएं पढ़िबे। शिक्षण सामग्री चित्र। यह थिला प्रथम एवं द्वितीय दैनिक पाठ्यटिका। चलून देखिबा तृतीय रु पंचम दैनिक पाठ्यटिका। श्रेणी तृतीय पीरियड प्रथम द्वितीय विषय प्रसंग भाषा एफएलएन सप्ताह 5 दिवस 2 दक्षता शब्द पठन शिक्षण फलाफल शब्द गढ़िबे और पढ़िबे। शिक्षण कार्य छोट छोट वाक्य पठन शब्द जोड़ी लिखिबे। येलो कोड ओडी 311 शिक्षण सामग्री शब्द कार्ड बड़ बही कविता पोस्टर मूल्यांकन सूची कार्यफर्द पूरण। तृतीय पीरियड विषय भाषा भाषीजा मोर कागज डंगा दक्षता धारणा बोधगम्यता शिक्षण फलाफल पद्य गाइबे। शिक्षण कार्य पाद पूरण करिबे। चित्र कार्ड प्रदर्शन रे पिलामाने ठीक पदटी गाइबे और भावार्थ आलोचना। येलो कोड ओडी 302 शिक्षण सामग्री चित्र कार्ड। चतुर्थ पंचम पीरियड गणित एफएलएन चालामे गणिबा दक्षता 100 रु 999 पर्यंत संख्या गणन और लिखन शिक्षण फलाफल संख्या को क्रम रे लेखिबे। शिक्षण कार्य संख्या कार्ड गुडी को क्रमानुसार सजाई रखिबे खेल माध्यम रे। येलो कोड एम 318 एवं शिक्षण सामग्री संख्या कार्ड खेल मूल्यांकन सूची एफएलएन रो कार्यफर्द पूरण। षष्ठ पीरियड परिवेश डाकघर दक्षता डाकघर कार्य शिक्षण फलाफल डाकघर कार्य और विभिन्न जिनसर नाम और मूल्य कहिबे। शिक्षण कार्य
ନିକଟସ୍ଥ ଡାକଘରକୁ ଯିବେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇ ତାଲିକା କରିବେ। ୟେଲୋ କୋଡ଼୍ E304 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପରିଦର୍ଶନ। ଏହା ଥିଲା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଦୈନିକ ପାଠ୍ୟଟିକା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମର ଦୈନିକ ପାଠ୍ୟଟିକା। ଶ୍ରେଣୀ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସାହିତ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଦକ୍ଷତା ଭାବ ଓ ରସବୋଧ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ନୂତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନୂତନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକା କରି ତାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଖେଳ। ୟେଲୋ କୋଡ଼୍ OD 408 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଶବ୍ଦ କାର୍ଡ଼। ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ବିଷୟ ଗଣିତ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦକ୍ଷତା 1000ରୁ 9999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ 1000ରୁ 9999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଙ୍କରେ ଓ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓ ଅକ୍ଷରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଲେଖିବେ। ୟେଲୋ କୋଡ଼୍ M401 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ଇଂଲିଶ ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ମାଉସ୍। ଦକ୍ଷତା ରିଡ଼ିଂ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରିଡ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରିଡ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଦେନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡସ୍ and know their meaning. The learners answer the comprehension question. ୟେଲୋ କୋଡ଼୍ EN 413 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବୁକ୍ ଏବଂ ୱାର୍ଡସ୍ କାର୍ଡ଼। ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୂଚୀ ବୁକ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ରୋଗର ଘର। ଦକ୍ଷତା ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାର ଉପାୟ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାର ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋଚନା ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ୟେଲୋ କୋଡ଼୍ E406 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବହି। ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୂଚୀରେ ବହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ନୂଆଖାଇ। ଦକ୍ଷତା ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନୂଆଖାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର। ୟେଲୋ କୋଡ଼୍ OD 501 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର। ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ଗଣିତ ପ୍ରତିସମ ଚିତ୍ର। ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିସମ ଆକୃତି ତିଆରି। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପ୍ରତିସମ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋଚନା। ୟେଲୋ କୋଡ଼୍ M510 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବହି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୂଚୀରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ। 3 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଝୋଟିର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ସଜାଅ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ଇଂଲିଶ ରେଣ୍ଡେ ଦକ୍ଷତା ସ୍ପିକିଂ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଚେନ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଚେନ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ୟେଲୋ କୋଡ଼୍ EN 502 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କାର୍ଡ଼। ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୂଚୀରେ ଚେନ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦ ରେନ୍ ଫଲ୍ ଡାଉନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଏଭଭ୍। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୁରକ୍ଷା। ଦକ୍ଷତା ବାତ୍ୟା। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବାତ୍ୟାର କାରଣ ପ୍ରଭାବ ଓ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଓ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା। ୟେଲୋ କୋଡ଼୍ E513 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼। ଏହା ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମର ଦୈନିକ ପାଠ୍ୟଟିକା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।